तो दर्शक बंधु आपण माने मध्य समस्ते जानिचंती वर्तमान पर्यंत आम राज्य रे पाखापाखि 40 लाख रु अधिक महिला सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर टंका पाइबा अपेक्षा अछंती। तो एथि मध्य रे आम राज्य सरकार मध्य एही टंका को नेकी गोटे बड़ घोषणा करि सारिचंती जे जेउ महिला माननको वर्तमान टंका मिली नै तो सेही महिला माननको आगामी नवेम्बर 24 तारिख दिन टंका मिलिबाकू जाउछि। तो एहा को नेकी आम राज्यर अनेक माँ मौसी मानक मनरे गोटे बड़ प्रश्न उठुछि जे एही जो 20 लाख महिला को सरकार घोषणा करिसंती आगामी नवेम्बर 24 तारिख दिन टंका प्रदान करिवे बोली। तो सेही 20 लाख महिला भितर आमर नाटी अछि कि नै आमे माने केमिति जानि। तबे दर्शक बंधु आजिर ए वीडियो रे मु आपण माननको संपूर्ण डिटेल्स रे सब किछि कहिबाकू जाउछि। तो सेथि पई आपण माने निश्चय भाबरे वीडियोटी को आरंभ रु शेष पर्यंत देखिबे एवं ता सहित वीडियोटी को गोटे लाइक करिकि चैनल रे नुआ आसीथिले चैनल टी को मध्य सब्सक्राइब करिनेबे। तो दर्शक बंधु जेमिति कि मु आपण माननको कहिली जे वर्तमान पर्यंत आम राज्यर पाखापाखि 40 लाख रु अधिक महिला सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर टंका पाइबा अपेक्षा अछंती। किंतु सेथि मध्यरु आम राज्य सरकार ऑलरेडी घोषणा करि सारिचंती जे नवेम्बर 24 तारिख दिन केवल 20 लाख महिला माननको सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर टंका प्रदान कराजिबो बोली एठारे सरकार घोषणा करि सारिचंती। दर्शक बंधु जेमिति कि मु आपण माननको कहिली वर्तमान पर्यंत आम राज्य रे पाखापाखि 40 लाख रु अधिक महिला सुभद्रा योजनार टंका पाइबा अपेक्षा अछंती एवं ता सहित सरकार मध्य एठारे घोषणा करिसंती जे हमर नवेम्बर मास 24 तारिख दिन केवल 20 लाख महिला माननको सुभद्रा योजनार टंका दिया जिवो। तो एठारे जो 40 लाख महिला मानक मध्यरु जो 20 लाख महिला माननको टंकाटी मिलिबाकू जाउछि तेबे एही 40 लाख महिला मानक मध्यरु केउ 20 लाख महिला माननको सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर तृतीय पर्याय टंकाटी नवेम्बर 24 तारिख दिन मिलिबो एवं केउ माननको ए सुभद्रा योजनार टंकाटी नवेम्बर 24 तारिख दिन मिलिबो नै तो ताकू आमे केमिति जानिबो। तो दर्शक बंधु एठारे मु आपण माननको सफा सफा कहि रखुछि जे वर्तमान पर्यंत एहाकू नै कि आम राज्य सरकारक तरफरु कौनसी सूचना नहीं बा कौनसी अपडेट नहीं जे एही 20 लाख महिला माननको सुभद्रा योजनार टंका दिया जिवो बोली सरकार ताकू नै कि कौनसी भी लिस्ट जारी करि नांती। तो ताकू नै कि आपण माने एठारे शेयर होई परिबे नहीं किंतु हां एठारे आमे अनुमान करिकि कहि परिबा जे जदि आपणकर नाटी एनपीसीआई रिजेक्ट लिस्ट रे नथिबो एवं ता सहित जदि रिजेक्ट लिस्ट रे मध्य नथिबो आउ ता सहित जदि आपणक डॉक्यूमेंट रे किछि भी भूल भाल नथिबो ताहाले आपण माननको टंकाटी नवेम्बर 24 तारिख दिन मिली पा किंतु एहाकू नै कि आमे एठारे कन्फर्म हेई परिबा नहीं जे आमको नवेम्बर मास 24 तारिख दिन सुभद्रा योजनार टंकाटी मिलिबो बोली। तो दर्शक बंधु एठारे आपण माने एतिकी जानि रखंतु जे सरकारक तरफरु एहाकू नै कि कौनसी भी ऑफिशियल सूचना एपर्यंत जारी करा जाय नाही। तो सेथि पई आपण माने नवेम्बर 24 तारिख पर्यंत अपेक्षा करंतु एवं तापरे आपण निजे जानि जिवे जे आपनको सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर टंका तृतीय पर्याय मिलिछि कि नाही। तबे दर्शक बंधु वर्तमान आमे चालंतु जानिबा जे एही प्रॉब्लम रो परमानेंट सॉल्यूशन कोन बा समाधान कोन। तो दर्शक बंधु एठारे आपण माने जानि रखंतु जे वर्तमान आम राज्य सरकारक तरफरु सुभद्रा योजना को नेकी तीनोटी लिस्ट जारी करा जायछि। तो सेही तीनोटी लिस्ट मध्यरु प्रथम लिस्ट टी हेउछि सुभद्रा योजनार रिजेक्टेड लिस्ट। तो एठारे मध्य आपण माने स्क्रीन ले देखि पारुथिबे जे एठारे दुईटी लिस्ट जारी करा जायछि। तो प्रथम लिस्ट टी हेउछि अनुमोदित तालिका। तो दर्शक बंधु एही लिस्ट रे सेही मानकर ना अछि तो जेउ माननको सुभद्रा योजनार टंकाटी ऑलरेडी मिली सारिछि तो सेही महिला मानकर नाटी एही अनुमोदित तालिका रे अछि एवं ता सहित द्वितीय लिस्ट टी हेउछि प्रत्याख्यान तालिका। तो दर्शक बंधु एही लिस्ट रे सेही महिला मानकर नाटी अछि तो जेउ महिला मानकर नाटी को सरकार एठारे रिजेक्ट करि दैछंती तो सेही महिला मानकर नाटी प्रत्याख्यान लिस्ट रे अछि। तो सेटा को मध्य आपण माने चेक करके देखि पारिबे एवं ता सहित 3 नंबर लिस्ट टी हेउछि हमर एनपीसीआई रिजेक्ट लिस्ट। तो दर्शक बंधु एही एनपीसीआई रिजेक्ट लिस्ट रे सेही महिला मानकर नाटी अछि जेउ महिला मानकर बैंक रे डीबीटी अकाउंट टी लिंक होइकि रहि नै तो सेही महिला मानकर नाटी एही लिस्ट रे अछि। तो सेथि पई सरकार मध्य एठारे आपण मानको बारंबार सूचना देकी कहउचंती जे आपण माने आपणको बैंक अकाउंट सहित डीबीटी अकाउंट को लिंक करि नियंतु एवं जदि आपणको बैंक अकाउंट रे अन्य कोनोसी त्रुटि रहिछि ताकू मध्य आपण माने ठीक करि नियंतु एवं तापरे आपण माननको यथाशीघ्र सुभद्रा योजनार टंकाटी मिलि जिवो। तो दर्शक बंधु वर्तमान आपण माने एठारे जानि गले जे जेउ तीनोटी लिस्ट सरकारक तरफरु जारी करा जायछि वर्तमान मु आपण मानको कहि देली जे आम राज्य सरकारक तरफरु जो तीनोटी लिस्ट जारी करा जायछि तो सेही लिस्ट गुडी कोन मु आपण मानको कहि सारिछि। तो एठारे आपण माने जानि रखंतु जे एही तीनोटी लिस्ट बादे आपण माननको जो नवेम्बर 24 तारिख दिन 20 लाख महिला माननको टंकाटी मिलिबो बोली
ଆମ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ 20 ଲକ୍ଷ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟଟି ଏଠାରେ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ କି ତାକୁ ନେଇକି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ବି ଅଫିସିଆଲ ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆସିନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ 24 ତାରିଖରେ ଟଙ୍କାଟି ମିଳିବ କି ନାହିଁ ତାହା 24 ତାରିଖ ଦିନ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଠାରେ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଏହି କାମଟିକୁ କରିପାରନ୍ତେ ଯେ ଆମର ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ 20 ଲକ୍ଷ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ତ ସେଇ 20 ଲକ୍ଷ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟଟିକୁ ସରକାର ଏଠାରେ ଜାରି କରିପାରନ୍ତେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କନଫର୍ମ ହୋଇଯାଆନ୍ତେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ନଭେମ୍ବର ମାସ 24 ତାରିଖ ଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମିଳିବ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ 20 ଲକ୍ଷ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ତ ସେଇ 20 ଲକ୍ଷ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟଟି ଅଲରେଡି ଫିକ୍ସ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସେଇ ଲିଷ୍ଟଟି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲିଷ୍ଟଟିକୁ ସରକାର ଏଠାରେ ପବ୍ଲିଶ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ସେଇ ଲିଷ୍ଟଟିକୁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ବହୁତ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି 20 ଲକ୍ଷ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର ନାଁଟି ଅଛି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଠାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କାଟି ପ୍ରଦାନ କରିସାରିବା ପରେ ତାର ଲିଷ୍ଟଟିକୁ ଜାରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଏହି କାମଟିକୁ କରନ୍ତେ ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କାଟି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଲିଷ୍ଟଟିକୁ ଯଦି ଜାରି କରନ୍ତେ ଏଠାରେ ଆମର ସମସ୍ତ ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି ତ ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟି ଏଠାରେ ଦୂର ହୋଇଯାଆନ୍ତା ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲିଷ୍ଟଟିକୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତେ ଯେ ସେଇ ଲିଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ନାଁଟି ଅଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କାଟି ନଭେମ୍ବର ମାସ 24 ତାରିଖ ଦିନ ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର କୌଣସି ବି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବେ ତ ସେଇ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କାଟି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତ ତାର ଲିଷ୍ଟଟିକୁ ଜାରି କରିଦେଲେ ଏଠାରେ ଆମ ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଉ କୌଣସି ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରୁହନ୍ତା ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ନିଜେ ଜାଣିପାରନ୍ତେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କାଟି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କାଟି ନଭେମ୍ବର ମାସ 24 ତାରିଖ ଦିନ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କେହି ବି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର 20 ଲକ୍ଷ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କାଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଯିବ ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନେବେ ଯେ କେଉଁମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କାଟି ଆସିଛି ଏବଂ କେଉଁମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସେଇ ଟଙ୍କାଟି ଆସିନାହିଁ। ତ ସେଠାରୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାଟି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିନଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ଆମ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଅଲରେଡି ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଆଉ ଯୋଉ 20 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଏଠାରେ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ ବା ବାକି ରହିଯିବେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଟଙ୍କାଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟି ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଜାଣିନେବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାଟି ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ଦିନ କେଉଁ 20 ଲକ୍ଷ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ କେଉଁ 20 ଲକ୍ଷ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ତ ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ତା ସହିତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରିକି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଭିଡିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ନୂଆ ଟପିକକୁ ନେଇକି। ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।